Okay. Daghan ang unod tayo kay gahi. Bira. Oh. Singapore. Kinsay mo kaog Singapore. Magdilit-gid ko guys. Kita na ko ano. Daghan may nakuha guys oh. Magnilid-gid ni. Butangan na mo kuan, kamuti, bukayo. Madaog ni mo tay? Ipaghang kuan ba? Alex. Ha? Madaog ni. Kargador ni mamahan guys. Ali, di ba? Di ba? Aron kuya wag sako ni tatay guys. Dapo ang buslot. Gabok. Gabok man yung sako tay. Na manglusot. Mabungkag ni. Di pa ka makaabot kalsada, bungkag na. Magnilid-gid mi guys, Singapore og kamote, bukayo ang kamote. Mangbaligja ko karon, manoroy kog kuan, nilid-gid. Ha? Ganito pag balat ng kamuting kahoy guys. Oh. Da kamuting kahoy. Nakoy gamayng helper oh. Magkagod mig lidgeron. Tabang kagod be. Era hindi ko na matawa. Singapore. Malapit na kaming matapos guys, malapit na sa katotohanan. Grabe. Saan man, nga natuwa ko di ay. Long process ang ano, paggawa ng nilid-gid. Oy. Asa pa di? Katuta di. Udlot mo ng ano. Ha? Pun ano na jud magkuha. Ha? Nalay ko Guys. Taon po. Nani kamo. Makataon og nilid-gid guys. Amo kay. Taon na lang guys. Kuas dahon oy. Be, tanaw na to og kuan na. Himuon na ko ni dang palda. Arang pembukas jang dahon guys nawa. Arang ada kuat itu ni kira kan ba. Ih. Bet. Kamu dahon ni luto guys. Naluto baka. Guys. Ugma na ni guys. Abangan. Kabata. Luto nagnilid-gid. Init pa. Ha? Kuya o tatay o tagduha-duha. This place, you won't even notice it's gone. I'm invisible. You don't see me. I just want a little nibble, nothing me. This doesn't look safe for you. I should try it first. Just a tiny little taste, please. You won't even notice it's gone. I'm invisible. You don't see me. I just want a little nibble, nothing more. Hey, I'm here, just in case you didn't see me. This doesn't look safe for you. I should try it first.